मोहतरम जनाब ताहिर सुल्तान साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 1985 जब सईद साहब अपने बच्चों को लेकर इस्लामी जमीयत तलबा के एक दर्स में तशरीफ़ लाए, मैं उस वक्त नाज़िम होता था हलक़े का। जब से हमारी उनसे सलाम दुआ हुई और जब बच्चे जमीयत के कारकुन बने तो 4 अलहमरा सोसाइटी, जिस पे कभी वाइट हाउस का नाम लिखा हुआ होता था, वाइट हाउस, वो हमारा ओढ़ना बिछोना खाना पीना बन गया। जमीयत के सारे प्रोग्राम वहीं होते, हमारे शब रोज़ वहीं गुज़रते रहे। और जब आपके दोस्त के माँ बाप आपसे शफ़क़त मोहब्बत और ख़याल करने लगें तो फिर वो भी हमारे अम्मी बाबा हो जाते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जब भी सईद साहब को पुकारा, बाबा के नाम से ही पुकारा, बच्चों से भी उनका जिक्र किया तो बाबा कहकर ही किया। लिहाजा अगर आज मैं माफ़ी चाहता हूँ उनकी फैमिली से कि मैं अगर उनको बाबा कहूँ। बाबा को मैंने हमेशा एक्टिव देखा है। मेरा ख़्याल है ये जिस बीमारी में उनका इंतकाल हुआ है उससे पहले तक जब मैं जुम्मे की नमाज़ अलहमरा में पढ़ता था, मैं कुर्सी पे बैठा हुआ होता था और बाबा माशाल्लाह नीचे बैठ के ही नमाज़ पढ़ रहे होते थे, खड़े होकर ही नमाज़ पढ़ते थे। हम शायद उनसे पहले वक्त से बूढ़े हो गए थे और कभी भी मैंने उनको ये नहीं देखा कि वो किसी काम से पीछे हटे हों या जो काम उन्होंने किया हो उसको अधूरा छोड़ा हो। मस्जिद सलाउद्दीन अमीर खुसरो रोड, उसकी तज़ीन नौ का मामला आया तो मेरे पास फ़ोन आया कि मियाँ इलेक्ट्रीशियन भेज रहा हूँ, इलेक्ट्रिक का सारा काम वही करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा काम उस मस्जिद का 9:30 जितना इलेक्ट्रिक का काम हुआ है वो बाबा ने कराया। उस मस्जिद के कमेटी के चेयरमैन भी थे। इसी तरह अलहमरा मस्जिद में मैं उनको देखता रहा। अभी ये 3 महीने पहले ही की बात है कि उन्होंने कहा कि इसके जो पर्दे ऊपर छत पे पड़ते हैं वो बदलवाने हैं। और अनस के पास फ़ोन आते रहे उनके मुस्तकिल कि मियाँ क्या हुआ, कब लगेंगे पर्दे, आदमी से बात हुई ना हुई। जब तक वो काम नहीं हो गया अनस के पास फ़ोन आने बंद नहीं हुए। ये उनकी एक कमिटमेंट थी, उनका एक ख़याल था। इसी तरह उनको शेर व शायरी से बड़ा शगफ था। हमने जमीयत की जो पहली कैसेट निकाली है नज़मों की, जिसका नाम था तड़म तुम तड़म, अगर मैं कहूँ कि इसको इनिशिएटिव बाबा का था तो गलत ना होगा। उनके पास बहुत पुरानी अपनी बचपन की किताबें थीं, हफीज़ जालंधरी की और इस्माइल मेरठी की। उसमें से उन्होंने नज़में निकाल के दी हमें कि बेटा ये जो है ना ये पढ़ा करो या इसका ऑडियो बनाओ। उसके बाद जमीयत की तारीख़ का पहला बच्चों की नज़मों का जो ऑडियो आया उसका सेहरा बाबा के सर जाता है। इसी तरह गालिब इकबाल और उस्ताद कमर जलालवी, मैं बज़्म शेर सुखन का सदर भी हूँ, मुझे शायद इतने शेर याद नहीं है जितने उनको होते थे। और उसका बरमौका इस्तेमाल भी खूब आता था उनको। कमर जलालवी को खूब पढ़ते थे, इकबाल को हमेशा कोट करते थे। इसी तरह अभी साल भर 1.25 साल पहले की बात है कि हमने रबातुल उलूम में मुशायरा रखा और बाबा को उसकी सदारत बाबा ने की। जब मुशायरा ख़त्म हो गया तो वापस निकले तो जनाब पीरज़ादा कासिम साहब उसकी सदारत कर रहे थे। तो मैंने तारुफ़ कराया कि और ये भी कहा साथ में कि इनके पास एक बड़ा अच्छा ज़ख़ीरा मौजूद है, शोरा की ऑडियो का भी मौजूद है, इनके पास बहुत पुरानी किताबें भी मौजूद हैं। तो उन्होंने वहाँ 2-3 मिनट खड़े होकर पीरज़ादा कासिम साहब को किस्से सुनाए और उस्ताद कमर जलालवी के कुछ अशार भी सुनाए कि वो किस तरह पढ़ते थे। और उन्होंने उसी दिन शफ़क़त की और कहा कि रबात में आपने जो प्रोग्राम करना हो उसकी आपको हम इजाज़त देते हैं। इसी तरह यहाँ जब जमीयत जमात के प्रोग्राम होने लगे तो हर प्रोग्राम होने लगा। उस ज़माने में सोसाइटी ज़ोन, पूरे सोसाइटी ज़ोन की खालें, कोई हज़ारों खालें होती होंगी, वो 4 अलहमरा सोसाइटी में जमा होती थी और वहाँ से निकलती थी। अल्लाह सलामत रखे अम्मी को कि उन्होंने भी हमारी बहुत खिदमत की है। हमने बहुत उनके हाथ के खाने खाए हैं, बहुत उनके हाथ की चाय पी है। काजी हुसैन अहमद साहब मरहूम आते थे तो हम भी कभी कभी नाश्ते में बैठ जाया करते थे। और जिस तरह वो दस्तरखान बिछाती थी
اور جس طرح بابا کھلاتے تھے وہ ان کی اعلیٰ ظرفی کا بہت اہم ثبوت ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ میں نے اس دن بھی روات میں بھی میں نے کہا تھا کہ بھائی جو ان کی چیزیں ہیں ان کو ڈیجیٹلائز کر لیں، ان کا خیال کریں۔ خالد سعید سے مستقل یہی کہتا رہا ہوں میں اور لوگوں سے کہ یہ بہت اہم چیزیں ہیں، ان کو ذرا محفوظ کر لیں تو انشاءاللہ یہ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ ان سے بھی ایک ذکر سنا ہے بہت، خالد سے بھی بہت ذکر سنا ہے کہ ماسٹر داؤد صاحب ہوتے تھے کلکتے میں، تعلیق ہوتے تھے، پھر کراچی بھی آئے۔ جب یہ بابا ان سے پہلے آ گئے تھے تو انہوں نے یہ شرط کی تھی کہ بیٹا مجھے خط لکھا کرنا، میں خط کا جواب دوں گا۔ تو خالد مجھے بتا رہے تھے کہ پرسوں کے ان کے خطوط بابا کے پاس اب تک محفوظ تھے، آج تک۔ یہ کوئی 50 60 70 سال پرانی بات ہوگی جب بابا کے پاس ان کے خطوط محفوظ ہیں۔ تو ان کے جو خط آتے تھے وہ اب تک بابا کے پاس محفوظ ہیں، وہ ایک تاریخی حصہ ہے۔ میں اپنے تینوں دوستوں سے، زاہد سے، انور سے، خالد سے یہ کہوں گا کہ اس کو محفوظ کر لیں، اس کو روات کا حصہ بنائیں تاکہ یہ سلسلہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ محبت کی ہے، شفقت کی ہے۔ میرے والدین کا انتقال ہوا تو انہوں نے دلجوئی کی ہے۔ میری شادی میں مجھے دولہا انہوں نے بنایا ہے۔ ہم اور اتنا خیال کرتے تھے کہ ہم کہتے تھے، فرمائش کرتے تھے کہ بابا مشاعرہ کرنا ہے۔ تینوں بچوں کی شادی میں انہوں نے ہمارے کہنے پر مشاعرہ کروایا اور خود بھی بہت شعر و سخن سے وہ دلچسپی رکھتے تھے۔ مجھے ایک دفعہ یاد ہے کہ ہم نے پاسبان کے تحت ایک مشاعرہ کرایا۔ مشاعرہ ختم ہوا تو الطاف شکور صاحب نے کہا شاعروں کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ کوئی لاہور سے مہمان آئے تھے اور وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کیا ہوگا؟ کہنے لگے سعید صاحب کے پاس جاؤ، ان سے میرا نام لو اور 15,000 روپے لے آؤ۔ یہ میں آپ کو 92 کی بات بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا بھائی کیوں پٹواؤ گے یار مجھے، موبائل بھی اتنا نہیں تھا۔ کہنے لگے نہیں آپ جائیے۔ رات کو 11:30 بجے میں نے 4 الحمرہ سوسائٹی کی بیل بجائی، سعید صاحب آئے اور میں نے کہا یہ الطاف بھائی نے بھیجا ہے۔ کتنے؟ میں نے کہا جو تو پیسے زیادہ مانگ رہے ہیں، آپ 10-15,000 روپے دے دیں۔ میں خیال 3 منٹ بعد 4 منٹ بعد بابا واپس آئے اور انہوں نے ہمیں 15,000 روپے دیے۔ پھر شاعر حضرات جو ہیں وہاں سے واپس گئے۔ تو لہٰذا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے نا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو انشاءاللہ میرا خیال ہے وہ اتنی اللہ ان سے شفقت و محبت کر رہا ہوگا جتنی وہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتے تھے۔ جزاک اللہ۔